Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ minnu ye yan sɔrɔ ani minnu ma yan sɔrɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an ka foli bɛ ta ka jɛnsɛn ka taa a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen foli jumɛn Ala ka kisi ka kɛ aw kelen kelenna bɛɛ Ala ka kisi ka kɛ ne fana kan aw de don a bɛ di a bɛ segin bɛɛ mago bɛ kisi na nka bɛɛ tɛ kisi ni sɔrɔ dɛ Ala kalikan de don a y'i kali Kuranɛ sura 11 aya 100 ani aya 19 a ko bɛɛ tɛ kisi ni sɔrɔ sabu k'ale bɛna jahanama de fa adamadenw ani jinɛw a b'a fa tɛtɛ suratul Hud aya 100 ani aya 19 a bɛ segin ni sigara kuma in kan k'a fɔ a filanan bɛ yen parce que Ala ko masani aya ninnu ye fila de ye a bɛ taa n'i ye Kuranɛ sura ayi o tɛ Kuranɛ sura 32 aya 17 a y'i kali k'a fɔ ko ale Alahu bɛ jahanama fa a b'a fa adamadenw na don ani jinɛw kɔnɔ o layidu o bɛ don kumakan minnu na minnu bɛ wele ko kumakan minnu signera a tɛ wuli cogoya si la Kuranɛ sura 17 aya 58 suratul Isra Sayidu an ka kalan kɛ dɛ kalan de ka di dɛ n'an bɛ to ka nin mɛn an kan ka farifoni sura ni aya ni y'a ye kuma bɛ kun tigɛ nin b'a jira k'a fɔ Sayidu kalan fa a tɛ se ka nkalon tigɛ dɛ n'i ko k'i bɛ nin lase nkalon banna bi ni kuma na a bɛ fɔ ko a bɛ yɔrɔ jumɛn bon tellement que mɔgɔw kalannen yɛrɛ dɛ e bɛ fɛ ka kuma mun kɔɔri k'a sɔrɔ kuma in ma dafa u b'a f'i ye ko a Kuranɛ in nin kumakan in a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ kuma ma ban an bɛ taa k'a to yɛlɛma cogo t'a la sabu Ala ko k'ale ka kuma dafara ni tiɲɛ ye a dafara ni laadiriya ye ko yɛlɛma cogo fosi tɛ ale ka kuma na a bɛ yɔrɔ jumɛn وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته bon nin kuma de bilɛ ni aw bolo aw kelen kelen na Ala ka an ka lɔnniw jidi Rabbi an sigi Ala zidini an ka lɔnniw jidi Sayidu ne kɔrɔla o t'a la ne ye denmisɛnnin o t'a la kuma nin n'a bɛ to k'a fɔ dɔrɔn kuma kuraw tɛ hakili jigi dɔrɔn de don an ka to ka enregistrer dɔɔni a bɛ enregistrer fana parce que Ala ko k'ale y'a nɔgɔ k'a kɛ enregistrement fɛn ye Kuranɛ sura 75 aya 16 ka jigin donc o kisi an b'a ɲini ka taa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nka a tɛ minɛ dɛ Ala k'a minɛ ka na an ma an minnu sereyara k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ka taa kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye ani a ka ciden sabu a ka ciden bɛ kuma Kuranɛ fana kɔnɔ o fana bɛ kɛ wahayi ye kira y'i kali Alahu la a ko Ala ye ale Muhamadu sere ye ni Kuranɛ in tɛ ale ma n k'o fɔ mɔgɔ ye قل أي شيء أكبر شهادة a ko yala ko serema fɛn wɛrɛ bɛ yen Muhamadu a ko ɲininkali de don dɛ a bɛ ka kira ɲininka yala ko kira ma ko a fɔ dɛ sereya fɛn jumɛn de bɛ yen mun ka bon ko yala k'a b'a dɔn قل الله comme a t'a dɔn a bɛ na Ala yɛrɛ de bɛna réponse di kira ma a ko قل الله ko Ala de ka bon ni fɛn bɛɛ ye quoi ni kan ka fɛn dɔ kɛ seere ye k'i kali fɛn dɔ la ko an k'a dɔn k'a fɔ Ala de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan شهيد بيني وبينكم ni Ala de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ko Ala ye ne Muhamadu seere ye وأوحي إلي هذا القرآن ne ni aw cɛ la Ala ye ne seere ye k'a fɔ ko nin Kuranɛ de wahira ka di ne ma لأنذركم به mun kosɔn ne ka aw bagabaga ni ale kelen ye ni به aw ومن بلغ أئنكم ani Kuranɛ in bɛna yɔrɔ mun sɔrɔ Ala ye ale Muhamadu seere ye ni Kuranɛ tɛ ale ma dɔw yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye wa an fana Ala ye an seere ye Sayidu
ni korna tɛ an tɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ o de don korna sura aya 19 ala ye an fana seere ye an bɛ to ka korna de fɔ mɔgɔ ye o tɛ kira ko ni korna tɛ ale ma dɔ wɛrɛ fɔ wa ala ko tiɲɛ don ta korna sura 69 aya 43 ka taa se 47 ay mun de fɔ ye tanzilun min rabbil alamina ko nin n bɔra diɲɛ o dabama de fɛ yen ni a bɔra yan de ni ko korna nin bɔra ale ala fɛ diɲɛ o dabama fɛ walaw takawwala alaina ba'dal akawili kuma filɛ nin ye ko ni kira tun ye n ko fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wahayu kitabu ni mun bɔra ala yɔrɔ nin ye k'a fɔ ko anw ala de ko ten tuguni k'a sɔrɔ wahayu tɛ a ye mun de fɔ la kazna minhu bil yamini ala ko k'ale b'a kinibolo sama ka bɔ ka kira minɛ a kan fasajuru ma n'a y'a minɛ a kan ka mun de kɛ summa laqata'na minhu alwatina o kɔfɛ a b'a tigɛ a b'a kan tigɛ k'a bɛ kira kan tigɛ ni kira tun ye n ko fɔ k'a sɔrɔ korna tɛ k'a fɔ ko ala de ko tɛ mɛ wahayu tɛ i n'a fɔ a lakalila ka bɔ an bɛ ka mun mɛn ko ala kira de y'a lakali mɛ wahayu aya tɛ ayi ko ala kira tɛ dun kuma nin ye o nkalontigiya o kira ye o nkalontigiya wa ala ka kuma ye o tiɲɛtigiya n kira ko ni korna tɛ ale ma dɔ wɛrɛ fɔ ala filɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don n'a tun y'a fɔ ne tun b'a halaki bon ala kira dun b'a halaki a ma kan tigɛ ko sabu mun na ko kira kɛra ladiri a ye yɔrɔ fɔ yɔrɔ jumɛn korna sura 60 ani aya 4 ko kira kɛra ladiri ye kira ye mɔgɔ tilennen de ye a y'i kali ala la ni korna tɛ ale ma dɔ wɛrɛ fɔ ala ko tiɲɛ don n'a tun ye n ko fɔ k'a da ne ala la k'a sɔrɔ wahayu kitabu nin tɛ mun bɔra ne ala yɔrɔ ne ala tun bɛ kira kantigɛ wa ko fama minkum anhu hajizina aw la mɔgɔ tun tɛ sɔrɔ mun bɛ se k'o bali o balawu non o tɔɔrɔ bɛ ala kira sɔrɔ fo se k'o bali ma kɛ ten ne t'a dɔn kuma nin bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan bilen bon ko o korna ye dɛ ko de ye kitabu ye sigana tɛ kitabu mun na zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina a bɛ maaw de kanda minnu ye sirannen don ala ɲɛ ni e ma siran ala ɲɛ e ko tɛ e k'i sen bɔ a la korna tɛ se ka i kanda don n'o tɛ ko korna nin kɛra kanda kitabu ye wa sigana tɛ ale kɔnɔ mun bɛ k'a fɔ i ye a kɔnɔ sigana t'a la donc kuma dɔw bɛ yen minnu donna décret kɔnɔna na quoi c'est-à-dire que a korna sura 17 aya 58 kana zalika fi kitabin masturan kuma dɔw fɔra k'a bila dun o bɛ kɛ dun ala ye mun fɔ ka bila korna kɔnɔ a tɛ tila k'o wuli c'est terminé janama ni a bɛ fa dun k'a fɔ kɔfɛ an b'a négocier an bɛ ala deli ala k'a bɔ a ma o tɛ se ka kɛ cogoya si la pour que e k'o faamu cogo di e bɛ taa Kur'an sura 11 ta suratul Hud aya 69 fo ka taa bila aya 70 fo ka jigi kɔ an b'a fɔ fo ka jigi kuma nin tun bɛ yen a ko tumana min na Ibrahima ye dunanw sɔrɔ a bara mais dunan ninnu ala ka cidenw de don mais k'u nana adamaden sawura la o ka faamu parce que pour que e ka da la k'a fɔ u nana adamaden sawura la cɛbakɔrɔ ni o ye Ibrahima ye a bolila ka taa a ka baganw cɛ la a taara e bɛ to ka a tɔgɔ fɔ ndɔrɔmangani minɛ mun sogo ka maga a taara minɛ ka na kantigɛ a ye nin mɛn dɛ k'a labɛn ka ɲɛ k'a présenter dunan ninnu na k'u k'a dun donc adamadenw tun de don ka adamaden sawura de don mɛlɛkɛ ninnu nana adamaden sawura de don o mɛlɛkɛ 3 Tawarata kɔnɔ u 3 de don u 3 ni cogo di u 3 kelen de bɛ kuma ni cidenw ye quoi ala ni cidenw cɛ mɛlɛkɛ kelen de bɛ kuma u fɛ missionnaire tɔw bɛ yen mais ka kuma adamaden fɛ da ni da essence mɛlɛkɛ Jibrila de b'o kɛ quoi korna sura 2 suratu Bakara aya 97 Jibrila de bɛ na kiraw ma mais o dongo u mɔgɔ 3 tun de don u mɔgɔ 2 mɛlɛkɛ 2 tɔ ye jɔn de korna sura 2 suratu Bakara aya 100 aya 2 Harutu ni Marutu mais u nana adamaden sawura la
an bɛ fɛ k'a fɔ ala ye mun fɔ a tɛ wuli dɛ kuma b'o de nɔfɛ mais an bɛ misali dɔ di ka ɲɔgɔn kalan ka kɛ hakilijigi kumaw ye a ko tuma min u nana cɛba ni ye nin baara kɛ ka dumuni bɛɛ labɛn ka présenter u ye u bolo ma taa dumuni fan fɛ o ye cɛ lajɛ a bɛ k'a fɔ bisimila bisimila an ka taa fɛ a yɛrɛ bɛ ka dɔ ta o bolo ma gɛrɛ a y'u lajɛ k'a yɛrɛ ja siranna a ja tigɛra a siranna a yɛrɛ kɔnɔ o ko k'olu tɛ dumunikɛla ye donc a sɛgɛra k'a fɔ adamaden normalu tɛ mais k'a fɔ jibirilaw mɛlɛkɛ ninnu bɛ se ka na mɔgɔ ma adamaden sawura normal la o kana bali la ala ko k'ale tɛ maloya ka misali d'i ma hali sosomuso ɲɔgɔnna kan Quran sura 2 aya 26 a bɛ sɔrɔ ka na misali dɔ d'i ma Mariama kibara kunkanko la Quran sura 19 aya 17 a ko hakilijigi kuma de don min na ne ye Jibirila ci a ka taa an ba Mariama ma musoba nin a ka taa muso min ka fisa ni diɲɛ muso bɛɛ ye diɲɛ ni lahara muso bɛɛ muso min ka fisa ni diɲɛ ani lahara muso bɛɛ Quran sura 3 aya 42 o muso tuma min na mɛlɛkɛ in nana a ma mɛlɛkɛ in nana a ma ni adamaden sawura ye kuma b'o de nɔfɛ donc o nana Ibrahima fana ni adamaden sawura ye nin bɛɛ b'a tiɲɛtigiya donc o ko ko bon an ye cidenw de ye ka bɔ i tigi ala yɔrɔ Quran suratu Naziya kɔnɔna na Quran sura 79 aya fɔlɔ fo ka jigi fo ka taa bila 4 na ala bɛ mɛlɛkɛ ninnu ka kibaruya fɔ ko tiɲɛ don mɛlɛkɛ ni ala ka cidenw de ye u bɛ taa an ka ciw la a bɛ segin Dani sura yɛrɛ kɔnɔ Quran sura 35 aya 2 ko mɛlɛkɛ ninnu kamatigiw de don 2 3 4 u bɛ n ka ciw kɛ donc mɛlɛkɛ ninnu y'u kanto Ibrahima ma o ko ko an ye cidenw de dɛ ka bɔ i tigi ala yɔrɔ an nana ni kunnafoni dɔ ye a dɔ bɛ e de concerné o tɛ dɔ wɛrɛ ye e tun ye den ɲini ala fɛ Quran sura 37 aya 99 aya 100 ni bolo ko suratu Safat a tun ye ala deli ye mais o ala deli a yɛrɛ tun bɛ ɲini ka ɲina o kɔ a tun ye mun de ɲini ala fɛ ko ala k'ale garisɛgɛ den na den mun ka ɲi mun bɛna ale ka tiɲɛ ta mɔgɔ ɲuman ka bɔ ala fɛ k'a di ale Ibrahima ma mais ala tun y'a la ɲina yɛrɛ kɔ nka o don mɛlɛkɛ ninnu nana k'a fɔ ko bon an bɔra ala de fɛ yen ko an ka na i fɛ yan ko kisi bɛ i ye kisi bɛ i ka denbaya in kan ko an nana k'i kibaruya k'a fɔ i na den sɔrɔ e tun ye den mun ɲini ala fɛ ko mais i ka musokɔrɔnin den bɛna bɔ ale de la den tɔgɔ na kɛ yɛlɛ ye Ishaka musokɔrɔnin yɛrɛ yɛlɛ la ko ne kɔrɔlen mɛlɛkɛ ninnu y'a lajɛ ko o tuma na ko e bɛ kaba de wa ko walahi ko nin ye kabako ye dɛ ale kɔrɔlen bɛ se ka den sɔrɔ cogo di ko ka nɔgɔ ala fɛ a y'i kɛ e ye k'a sɔrɔ e tɛ yen k'i na den sɔrɔ den tɔgɔ ye Ishaka a ko Ibrahima ko ko mission wɛrɛ jumɛn de b'aw la u ko k'an bɛ ka taale i balimakɛ Lutu ka dugukolo sanfɛ a cira mɔgɔ minnu fɛ ni u wele ko Sodomkaw ani Gomor an bɛ ka tagale olu ye dansago kɛ u bɛ ka ɲɔgɔn ɲini cɛ bɛ cɛ ɲini ko nɔgɔtɔya baara ko ala ko fɔ an ka taa dugu nin halaki tuma min na a ye nin fɔ Ibrahima ye i bolo jan a tigi ala ye sisan a tɛ ne ni mɛlɛkɛw cɛ a bɛ ne ni ala cɛ a ko yan ne tigi ala kana ko nin kɛ ko nin deli yɛrɛ de mɛlɛkɛ ninnu ye mun de f'a ye ko e bɛ ka deli mun kɛ ko a tɛ minɛ koyi ko sabula a décret signera tampon kɛra kan o de kosɔn i m'a ye isu ninnu n'u bɛ dugu ci n'u bɛ quartier ci o y'a sɔrɔ a signera ka ban kɔ u ni papier de bɛ na ka sɔrɔ ka tracteur ninnu don ka dugu ci o y'a sɔrɔ fɛn dɔ signelen bɛ bolo ka dugu cili a papier signelen ka bɔ masaw fɛ bon a ko mɛlɛkɛ ninnu ko Ibrahima ma e bɛ ka deli mun kɛ kana kɛ sabu a tɛ minɛ munna a tɛ minɛ ala bolo nɔ filɛ nin y'an bolo a ye signature kɛ kuma in kan kuma in tɛ se ka wuli cogoya si la dugu in bɛ ci ko salamu salamu donc o ye salamu o ye ɲɔgɔn bila a ko k'a jɔrɔla a balimakɛ kan ko yala k'aw b'a dɔn k'a fɔ ne balimakɛ Lutu bɛ yen wa ni baro tigɛra kɔrɔna kɔnɔ a bɛna taa tugu i la Tawrata kɔnɔ ko yala ko ne balimakɛ Lutu bɛ yen ko aw t'o dɔn
ko awo ko amba don ka teme e kan ko ambe jamana dugutigi dugudenw nunu don ka teme e yɛrɛ kan Allahu akbar ako don ala be sɔn ka dugu halaki kasɔrɔ limanajo bi duuru b'a kɔnɔ walima bi duuru tɛ ko aw be sɔn kono ko a tɛ sɔn ko bi naani de don a bɛ k'a tɛrɛmɛ fo ka na bila hakɛ dɔ la fo ka na bila tan na lima fili ko non k'an ta halaki jamana ko i y'a ye ko mais ko limanajɔnw tun tɛ yen n'a bɔra lutu ka denbaya la nka a lutu fana n'a ka denbaya bɛɛ tɛ k'a ka musokɔrɔnin ma sɔn a ye a muso ma sɔn a ye tile kelen a ko an bɛ halakili ni muso ni bɛ don halakili kɔnɔna na an bɛna olu labɔ ka minnu limanalen don an tɛ se o ma a ko Ibrahima ko ni ne se kɔni t'a ye bilen o ye ko bannen ko in bilara yan u taara dugu ni halaki kuma bɛ mun de nɔfɛ ala ye kuma minnu fɔ ka sigi duwawu t'a ɲɛ kɔ ala ka bɛɛ kisi o duwawu tɛ minɛ kɔ ala kana duniya wuli kɔ duniya ka to yen o tɛ se ka minɛ kɔ ala i kana ne faga kɔ ne bari i ka ne to tan ne kana sa o tɛ se ka kɛ kɔ o duwawu tɛ minɛ ko ni kelen o kelen na saya nɛnɛ don Kuranɛ sura 21 aya 35 Kuranɛ sura 21 aya 35 to Anbiya ye Kuranɛ sura 7 a bɛ sura 7 fana aya 100 aya 85 aya 85 aya filanan sɔrɔ chapitre 18 Genèse verset 23 ka jigi mais kabako ye dɛ mɔgɔ ninnu kalalen don an bɛ ala barika da dɛ yɛrɛ fɔ tɛ mais an bɛ ɲɔgɔn encourager fa ka ɲi kosɛbɛ n'an ye kalan kɛ a bɛ an wasa kosɛbɛ ni kabako kumaw fɔra an bɛna di Sheikh ma Sheikh bɛ to ka ala wa bɔ i y'a faamu n'an gɛlɛya i ka wo kɔnɔ yan donc a bɛ nin cogoya la an bɛ ala barika da ala ka kuma n'i y'a faamu a dɔw t'i tɔɔrɔ don ala ka kuma faamubaliya de bɛ sɛgɛn nati ni na ni bɛ sɛgɛn kosɛbɛ parce que ni bɛ équation dɔ bɛ yen c'est à dire que fɛn ɲagaminen dɔ bɛ yen ni bɛ dɛsɛ ka a bɔ ɲɔgɔn na a t'a faamu donc a bɛ kɛ doni ye ni kan k'a sɔrɔ a ko non ko fɛn mun bɛ ni sɔrɔ ani aw yɛrɛ kun ani dugumakolo tɔɔrɔ mun bɛ nati aw ma balawula ko nisɔngoya ko mun bɛ na walima hɛrɛma ko minnu a bɛ minnu sɔrɔ ko o fɛn ninnu bɛɛ sɛbɛnlen bɛ kitabu kɔnɔ ka bila suratul hajj ni tɔɔrɔ sera i ma ni tɔɔrɔ ko nana i ma dɔ bɛ se ka accident kɛ ka bɔ yan dɔrɔn kare kɔnɔ a bɛ accident kɛ a bolo bɛ kari walima a sen bɛ kari a b'a yɛrɛ lajɛ ko hali ne tun kana bɔ hali ne tun ka to so walima a bɛ se k'a fɔ ni ne tun y'a kɛ dɔɔni dɔrɔn ne tun b'a éviter a ko ke e kana o miiri bilen quoi ko nin tɛ sɛbɛnnen don ko nin bɛ kɛ quoi a fɔ dɔrɔn ko fɛn mun kan ka kɛ o kɛra i b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nin de tun kan ka kɛ o kɛra ala i ni ce Kuranɛ sura 2 aya 156 kabako de don dɛ donc o hukumu kɔnɔ nin ye donkan ye ka aw fo k'aw barikada kosɛbɛ kosɛbɛ sayidu kelen na ye cɛbɔ ye nka an ka cɛbɔ ni an k'a kɛ ni hakili an kana baga hadisatigiw an bɛ segin ka nin kuma fɔ an k'an ka kalan kɛ an ka hadisatigiw to yen n'u mago jɔra an na don o don parce que u t'an to yen n'u y'i ye ko mun na i b'a fɔ e ma deli ka nin ye wa a b'a fɔ ko non ko ne ma deli ka ko nin fana y'a dɔ ye ko a b'a fɔ ko diinɛ cayara diinɛ cayara awɔ e bɛ sɔrɔ k'a fɔ bon i ɲɛ bɛ dɛ nin dun dalilu bɛ ala ka kuma na a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya kɔnɔ i b'a fɛ k'a yɔrɔ dɔn wa n'a ko awɔ i b'a fɔ ko a bɛ nin sura in kɔnɔ a bɛ nin aya in kɔnɔ donc i ma deli k'a ye n'i y'a ye midi la seli e bɛ seli midi i b'a fɔ k'e ma deli ka nin ye a b'a fɔ k'a ma deli k'a ye a b'a fɔ i b'a fɔ ko diinɛ cayara o nin fana y'a dɔ ye nin fana y'a dɔ ye yala e b'a fɛ ka dalu dɔ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka seli tilegan dere wa n'a ko awɔ i b'a fɔ a ye a bɛ Kuranɛ sura 2 aya 130 n'a m'a faamu tan k'a k'a to yen
Boto beke alaye, sangolo kono, boto beke alaye, dumakolo sanfɛ, tuma jumɛn, ni tile jɛngɛna ka bɔ camancɛ la, ani ni tile bɛ camancɛ la. Korana sura 3 walahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Tile kuncɛ, o tɛ wa? Ani ni tile jɛngɛna ka bɔ kuncɛ la. E bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye, n balimakɛ, e dun bɛ tile jɛngɛna, ni tile jɛngɛna e bɛ to ka seli 2 kɛ, Ala dun ye 1 f'i ye camancɛ ani ni tile jɛngɛna. Dalu dɔ b'i bolo ka bɔ Ala ka kuma na. Dɔnnibaaw i b'a fɔ ko i y'a ye, a hinɛ ka ca. Donc ne tun ye nin de fɔ. Donc salamu alaikum wa rahmatullahi. Fanga ni bila an hakili la. An kana to k'a fɔ ko a ta nin tɛ tiɲɛ ye. Non non e ma bila o la. O bɛ na i ma o. Parce que e bɛna kura dɔ kɛ o t'i to yen. N'u nana i ma o y'a sɔrɔ e ye aya b'i bolo i y'a sɛbɛn k'a bila. Ni aya sɛbɛnnen b'i bila walima k'a bila i hakili la o la an na ɲɛ. Donc an ka an banba o siraw kɔnɔna na an ka kalan kɛ an ka mɔgɔw to yen. Parce que o bɛ na an ma n'u nana an ma i bɛ dalu di kana kuma caya wa kana n'u ye kuma wɛrɛ ɲɛɲini n'o de dɔn ko nin bɛ kɔrɔna kɔnɔ kuma t'o kan kuma bɛ nin de kan. Kana kuma caw caw hadisatigiw bɛ tan de ya a ka ko bɛ tan de. Aw yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ dɔn an y'a daminɛ ni nin de e ko nin yala nin bɛ kɔrɔna kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔna kɔnɔ mais an tɛna don o ma ni e fana e b'i ta in di e bɛ dalu de di sisan e bɛ dalu di ka bɔ Ala ka kuma na ni dalu t'i bolo an bɛ ɲɔgɔn bila ya salamu alaikum wa rahmatullahi. Donc o hukumu kɔnɔ vraiment an b'a fɔ an ka kalan kɛ Ala m'a fɔ i ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'i ka kalan kɛ a ko kalan kɛ mais taalen ɲɛ a b'a f'i ye ko kalanw na sɔn hɛrɛ ma ko ye Ala ka kumakan de kɔrɔfɔ bɛ ka faamu kalan na sɔn hɛrɛ ma o ye Ala ka kalan de ye Ala ka kumakan e k'o kalan k'a dɔn n'o tɛ kalan bɛɛ ka ɲi i kɛra mais a m'a fɔ ko nin fɔlɔ kalan kɛ a m'a fɔ k'i ka kalan kɛ bamanankan kalan a m'o fɔ i ye a m'a fɔ k'i ka mɔsikan kalan a m'a fɔ k'i ka arabukan kalan a m'a fɔ k'i ka sinuwakan kalan a ko kalan kɛ kalan bɛɛ dabɔra walasa e ka lɔnni sɔrɔ lɔnni bɛ sɛbɛnni de kɔnɔna na 2 Timothée chapitre 3 aya 16 17 a bɛ sɛbɛnni bɛɛ dabɔra de walasa e ka lɔnni sɔrɔ wa sɛbɛnni bɛɛ n'i ye sɛbɛnni dɔn i bɛ Ala dɔn n'a ye dɔw b'a f'i ye ko n'i ma arabukan kalan k'i tɛ diinɛ dɔn o kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ diinɛ yɛrɛ tun tɛ arabukan na fɔlɔ donc olu tɛ diinɛ dɔn wa Tawrata ni Linjila tun tɛ arabukan na o Tawrata ni Linjila arabukan tun tɛ e ko olu tɛ diinɛ faamu wa non a ko k'i ka kalan kɛ a m'a f'i ye k'i ka arabukan kalan walima i ka mɔsikan kalan k'i ka kalan kɛ kanw kalan wa diinɛ o diinɛ kitabu o kitabu n'a ba yɛlɛmara o kan na e bɛ i ka diinɛ faamu i sigilen bɛ yɔrɔ min na ale kana se k'o kuma na dɛ donc an ka kalan kɛ arabu kalanfaw bɛ yan école ni o bɛ école française a kalanfaw ka caya a b'a fɔ n ko kalannaw ka caya an ka n ko karamɔgɔ filɛ nin ye karamɔgɔ Jara a yɛrɛ tɔgɔ karamɔgɔ Jara ninnu bɛɛ n ko karamɔgɔw de ye a ɲininka an ka kalanfa Cheikh Alpha Samake a fana bɛ bamanankan baliku kalan mais n'a ye kɔrɔna minɛ i ɲɛ i bɛ nin datugu i b'a lamɛn bamanankan na ne bɛ bamanankan mɛn a bɛ mun fɔ a bɛ i b'a faamu tuguni i b'a fɔ ko nin faamuyalen don ka tɛmɛ an minnu bɛ kuma bamanankan gansan na tan tiɲɛ tɛ a ka kitabu dɔ filɛ nin ye wo in kɔnɔna na ko kuranɛ kɔrɔfɔli bamanankan i y'a ye kuranɛ kɔrɔ bamanankan na n'a ye nin minɛ i ɲɛ a bɛ seli tɛ gundo a bɛ kuranɛ sura 17 aya 110 arabukan na a bɛ bɔ cogo di wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi bayna zalika sabila bamanankan na nin bɛ fɔ cogo di aw kana gindo kojugu
o fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka caman cɛ ɲini e bɛ nin dayɛlɛ e bɛ taa o kuma sɔrɔ yen a ma faamu wa français là et dans ta salade ne récite pas à voix haute et ne lui abaisse pas trop mais cherche le juste milieu entre les deux ni i bɛ sɛbɛnni dɔn i bɛ o kalan e ma kuma nin faamu wa kuma nin faamura o ba e ko non ko f'a ka n'a ma fɔ arabukan na ko a tɛ ko o tɛ tiɲɛ ye non e tɛ se ka nin wuli dun hali n'a y'i ja a ɲimi arabukan ɲimi i k'a fɔnɔ kuma nin tɛ yɛlɛma dun yɛlɛma cogo tɛ nin kuma in na i bɛ taa kan o kan na ni de bɛ fɔ i ye donc kabako tɛ ko ninnu na a kana fɔ ko ne ma nin kan kalan ne ma arabukan kalan ne tɛna se ka diinɛ ɲɛdɔn ni i kalannen don kan wɛrɛ la ala ye nɛɛma kɛ k'a yɛlɛma kan ninnu bɛɛ lajɛlen na a ko kan bɛɛ ye ale ala ka kanw de kanw bɛɛ kan kelen tɛ yen k'a fɔ ko nin ye ala ka kan de ye o tɛ yen mais kan bɛɛ ye ala de ta ye ale ka kabako de don a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn Kuranɛ sura 30 suratul Rum aya 30 ale bɛ kan bɛɛ mɛn ale ala bɛ kan bɛɛ mɛn sabu kan ninnu bɛɛ ale de y'a lalaga nka e tɛ kan bɛɛ mɛn donc e bɛ mun mɛn ni sɛbɛnni bɛ o kan na e bɛ kuma ni faamu n'a bɛ kan kelen na dɔrɔn kan tɔw bɛɛ bɛ se k'o kuma fɔ i ye ala ka faamuyaliko ɲuman nɔgɔya an kelen an k'an banba an ka kalan kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kunnafoni di kunnafoni mun bɛ yen an ka shahidu Amadu Kojo an balimakɛ de don Amadu Kojo a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman t'i dɔn Amadu de filɛ nin ye kɔfɛ a furumuso ala ye o garisɛgɛ den musoman na o ye tɔgɔ ni da Altine ni a y'a tɔgɔ di a bangedon ka Altine kalifa ala la donc an fana devoir de don an ka présenter shahidu la tɔgɔ ni an bɛ den présenter limanajɔnw na ka dugawu k'a ye limanajɔnw yɛrɛ o bɛ dugawu k'a ye an bɛ mun de fɔ ka taa kɛɲɛ ni ala ka kumakan ye mun sɛbɛnnen bɛ Kuranɛ sura 3 aya 36 an b'a ɲini ala fɛ masa mun tɛ kalifa tiɲɛ kɔ masa mun bɛ kalifa minɛ a tɛ maa namara i fɔra ko o tɛ yen o masa de ko don da'imu diɲɛw dabama an bɛ Altine ni kalifa o ala ma Altine ana a bɔnsɔn a yɛrɛ bɛna den minnu sɔrɔ an bɛ den ninnu fana kalifa ala ma a ka u tanga ka bɔ fɛn jumɛn na a ka Altine ni a bɔnsɔnw tanga ka bɔ seyatinu ka bɔ adamaden kunda seyatinu ka bɔ jinɛ kunda k'u tanga ka bɔ u tɔɔrɔ ma an bɛ dugawu kɛ Altine ni ye a wolodon ka kɛ a ma kisi ye a bɛna fato don min na a k'a ma kisi ye a na kunu ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min na a ka k'a ma kisi ye ala ka nin dugawu minɛ rabbana taqabbal minna ka taa kɛɲɛ ni dugawu mun kofɔra i ye Kuranɛ sura 19 aya 12 aya 15 aya 15 a wolodon ka k'a ma kisi ye a fato don ka k'a ma kisi ye a kunu don ka k'a ma kisi ye a aya sanfɛ aya 12 ka na an b'a ɲini ala fɛ dun ala mun ye masa ye masa mun bɛ se ko la mun bɛ deli an b'a deli ala ka Altine kɛ limanajɔ muso ye i n'a fɔ an ba Mariyama ka misali ye ka taa kɛɲɛ ni Kuranɛ sura 64 aya laban 64 tɛ 66 aya laban aya 12 ale aya 12 ala ye Mariyama tanga cogo min na ala ka Altine tanga o cogoya la a ka kɛ limanajɔn ye a kɛ mɔgɔ ye mun dusukun bɛ magaya ka taa maaw kanu na a ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a kana kɛ mɔgɔ murutilen ye niyɔrɔ ɲuman bɛ ala fɛ ni o ye garisɛgɛ kunda ye ala ka Altine ka garisɛgɛ sanuya ka caman di a ma duniya kɔnɔna na o kɔfɛ
an b'a ɲini ala fɛ a ka garisɛgɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di altine ma kiyama don ala ka an kafo ya a kana ɲina an fana ko a ka an garisɛgɛ sisan yan a ka an garisɛgɛ anw minnu bɛ yen sisan an bɛ minnu bɛ ka kuma altine ka kɔɲɔ ni an bɛ ka ala deli ala kana ɲina an kɔ ala an filɛ ni hinɛ filɛli ye suratul nisa ye kɔnɔ sura 4 aya 40 ani aya 6 ala an filɛ ni hinɛ filɛli ye setan ye dabalitan ye mun ka ɲi an ma yɛrɛ an t'o dɔn an kɔni b'an sama sama ka taa kow ma mais a ka ɲi an ma a man ɲi an ma an t'o dɔn a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ kɔnɔ sura 2 suratul bakaratu aya 200 ani aya 16 a ko i bɛ fɛn dɔ kanu mais ko i ka hɛrɛ tɛ o la fɛn dɔ yɛrɛ bɛ goya i ye e bolo nin man ɲi nin man di e dusukun na ko mais pourtant ka sɔrɔ e ka hɛrɛ bɛ o fɛn de la ko mais k'i t'a dɔn ko sabula munna ne ala de b'a dɔn mais aw t'a dɔn a bɛ fɛ k'a yira an na ko an ye وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ale de b'a dɔn mais an t'a dɔn donc ka taa kɛɲɛ ni o ye an b'a fɔ ala i ka an filɛ ni hinɛ filɛli ye ka fara a diinɛ kan donc nin de tun ye den altine ka présentation ye ka taa limanajɔn kanu na an b'a fɔ ala ka duwawu minɛ ka taa altine tɔgɔ masina in ma parce que duwawu bɛ don tɔgɔ de la i n'a fɔ fɛn bɛɛ ye tɔgɔ ye cogo min na fɛn bɛɛ ye tɔgɔ ye n'an bɛ fɛ ka an ka bulutufu ka sɔn di an b'a fɔ sɔn jumɛn bulutufu e ka bulutufu tɔgɔ n'i ye bulutufu tɔgɔ sɔrɔ n bɛ fɛn in ci ka taa o tɔgɔ ma a dun bɛ don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o n'a ɲɔgɔnna o misali de tɔgɔ duwawu bɛ don tɔgɔ de la donc ala ka duwawu nin minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Gawusu Tarawele a tun y'a kanu a fana ka Ibrahima an tun ye o denkuli an y'o kɛ yan donc a tun y'a kanu an tun ka kɛnɛ sigi ka ɲaga kɛ ka ala ka kuma fɔ nka an nana filɛli kɛ k'a ye jamana ye ko dɔw dan sigi tuma dɔ la i b'u gasi sigi faama ninnu n'o tɛ o ka ko ka ca o ye juma ninnu bila ani dimanche ninnu ko kafoɲɔgɔnya kafo ka kɛ dalajɛrɛw ka kɛ quoi o m'o o bali nka o y'a fɔ o bɛ balili kɛ mɔgɔ 50 ka fara ɲɔgɔn kan ni o n'a ɲɔgɔnna tɛ fo ka taa fɔ olu ye o sariya kisɛ den wuli donc o de y'a to yen an y'a sunsuri an ko an kana n'a to ka taa o kɔrɔbɔ o dala kɔrɔbɔ parce que an yɛrɛ ko man d'u ye ka kɔrɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc o cogoya la donc a y'a kanu ko sini dimanche sini kɛnɛ ko a kɔni bɛ tobili kɛ minnu bɛ se ka a ka yɔrɔ sɔrɔ a bɛ Bangɔni yɔrɔ jumɛn plateau Layibugu Bangɔni Layibugu voilà a bɛ tila ka Gawusu e bɛ yɛrɛ yira donc o la minnu bɛ fɛ ka taa yen Gawusu de filɛ nin ye Gawusu Tarawele an ka karanfa de don voilà an ka sayidu gɛlɛn de don nin kunnafoni bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Seku Kone bɛɛ b'a dɔn a fana lajarabi y'a sɔrɔ kɛra dɛ lajarabi in tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ denmuso Ferima an taara mun ka denkuli kɛ ɲaga Kalaban o seginna a kɔ ala ye a ka kalifa minɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ka taa kɛɲɛ kunna sini a tun man kɛnɛ kɔnɔboli tun b'a la o y'a sɛnsɛn ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la walasa ka kɔnɔboli ko nin jɔ dɔgɔtɔrɔ ye sérum k'a la a fatura a kɛra sababu ye donc an bɛ dugawu kɛ Kɔrɔna sura
mugani kelenta suratul anbiya ye aya bisaba ani aya 5 amako bo kono kuma ni kullu nafsin za'iqatul maut saya intewa ni kelen wo kelen na saya ni nene de ne cheni wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan ako ale ala aba an la jarabi ni sira fila ye abe an la jarabi ni ɲumanw ye ko ala ka ala dɔn man di dɛ ala bɛ sin ka i hɛrɛ suru i kan a bɛ sin ka hɛrɛ suru i kan k'i sigi ka i lajɛ quoi i bɛ mun de kɛ a ko k'ale bɛ maa lajarabi mɔgɔninfin lajarabi ni hɛrɛma ko ye ɲuman ka ɲuman k'i ye ka i sigi ka i lajɛ quoi ale b'i lajarabi k'i filɛ ni ɲumanya ye ɲuman a bɛ maa lajarabi ni juguman fana ye quoi Allahu akbar wa ilayna turja'un konga anga dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ segin ka taa ale ala de ma fɛn bɛɛ bɛ segin ka taa ale ala ma fɛn bɛɛ bɛ segin ka taa ale ala ma ɲuman juguman a bɛ nin kɛ k'a kɛ lajarabi ye a ko o hukumu kɔnɔ ne Alahu ye aw furumuso ani aw denmuso aw ay denw sakɛ aw denw ani nafolo mun bɛ aw bolo ne ye nin bɛɛ kɛ lajarabi ye k'aw yɛrɛ kun kɔlɔsi ka bɔ o ma dɛ ko n'o tɛ k'u bɛ taa n'a ye jahanama kɔnɔ Allah a y'o fɔ kɔrɔnɛ sura 64 ni na aya 14 ka se aya 10 ya ayyuhal ladzina amanu munun limenalen do aw do ko do inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum aw muso ni aw denw nye fitna ke yende akaw janto aw yɛrɛ kunna ka taa olu ma k'i yɛrɛ kun kɔlɔsi ka taa i muso ani i denw ma inama amwalukum wa auladukum fitnatun ko ne ye olu kɛ fitna ye ka ɲɛsin aw ma dɛ ya ye lajarabi filɛ nin ye jaden ye lajarabi de muso yɛrɛ ye lajarabi ye i ni sigilen bɛ fɛn minnu kan o de bɛ kɛ lajarabi ye adamaden ni sigilen bɛ a muso kan adamaden ni sigilen bɛ a denw kan adamaden ni sigilen bɛ a ka nafolo kan o fɛn saba fɛn mun sigilen bɛ i dusukun kan a b'o de kɛ k'i fitina k'an k'an yɛrɛ kun kɔlɔsi ka bɔ o ma an k'an yɛrɛ kun kɔlɔsi an kana tugu u ni sagow kɔ an ka ala ko fɔ u ye an k'u bila sira ɲuman kan mais olu la ni dɛsɛra mun na ko yafa wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim ala ye yafa masa ye ni dɛsɛra o dɔ la i denmuso de don e bɛ fɛ k'a ladamu a ka to so a sɔnna a fɔra a banna mais e ye fɛn bɛɛ kɛ a bɛ kogo de minɛ a bɛ bɔ i kumana fɛ i y'a sigi k'a waaju k'a ladi k'a nɛgɛ k'a dɛsɛ n'a ma se ka kogo ta in bila a ko k'i kana gɛn bilen dɛ ko a to yen pankɛ a ka problème pankɛ nin kun ne ala t'i nɔ minɛ bilen parce que tiɲɛ yɛrɛ la e ye se k'o kɛ nka a bɛ kogo minɛ a bɛ bɔ e b'o kalama a ni diɲɛ fɛ den ni diɲɛ fɛ e ma deli k'a fɔ a ye k'a ka nin dabila walima ba ɲɛ wala muso ɲɛ siranya fɛ e ma se k'a fɔ k'a ka nin dabila o n'a ɲɔgɔnna a ko ni mun filɛ nin ye dɛ ne ala bɛ aw nɔ minɛ fitina belebele a bɛ sɔrɔ k'a aya 15 a bɛ garisɛgɛ fara a kan nafolo ye fitina de ye nafolo sɔrɔ ye fitina de ye ale bɛ nafolo d'i ma k'a lajɛ fana yala e bɛ jaka bɔ n'a ye wa yala e bɛ nafolo in de kɛ ka to ka taa dɔlɔ min n'a ye wa e bɛ to ka nafolo in de kɛ ka taa sungurubaw ta n'a ye wa e bɛ nafolo in de kɛ ka taa mɔgɔ ka terrain daraki wa dugukolo daraki a mɔgɔ dɔw ka baara bɛɛ ye nin de u b'u ka nafolo kɛ ka taa bin fantanw kan a ko k'ale ye nafolo nin d'i ma ko lajarabi de don dɛ ko balawba de filɛ nin y'i bolo bɔ ko nafolo in bɛ kɛ sababu ye a bɛ taa n'i jahanama kɔnɔ ka dɔw musow ka fɛn mɔgɔw ka fɛnw daraki o n'a ɲɔgɔnna a misali tɛ ban kuma bɛ mun nɔfɛ hey adamadenw ko an k'an janto an yɛrɛ kun na dɛ
ka bɔ an ka musow la an denw ani anw yɛrɛ ka nafolo i t'a dɔn k'a fɔ fitina bɛ yen fɔ i n'i ka mɔgɔ ka minɛ i la quoi a b'o de fɔ i ye Kuranɛ sura 2 suratul Bakaratu aya 100 aya 50 ani aya 5 a ko Muhamadu Lamini ni Ala bɛ aw lajarabi kuma in bɛ na a ko n b'aw lajarabi ka bɔ sɔrɔw la n b'aw ka sɔrɔw nagasi ne Ala bɛ maanifin ka sɔrɔw dɔw bɛ yen hali u ka dala dumuni bɛ gɛlɛya u bolo Ala ko ten ko ne bɛ kɛ k'i lajarabi a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen a ko Muhamadu Lamini ne Ala b'u lajarabi u yɛrɛ kun yɛrɛ la bana bɛ u sɔrɔ u bɛ da ɲɛ fosi t'a la mɔgɔw de bɛ ɲɛ o ma a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen Muhamadu Lamini ko ne Ala bɛ mɔgɔ dɔ daraki u la mɔgɔ mun ka d'u ye n b'a daraki ka bɔ u sen kɔrɔ ne bɛ nin kɛ mun na k'a lajɛ e bɛ na mun de fɔ yala i n'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'una walima i t'a fɔ an bɛɛ de ye Ala ta ye an bɛɛ bɛ segin ka yala i b'o fɔ walima i bɛ a fɔ ne kɔni an t'a dɔn an dɔw kɔni an t'a dɔn an ye mun de kɛ balo gɛlɛyara dɛ a bɛ dɔw lajɛ a b'a fɔ ninnu kɔni Ala ye fɛn bɛɛ d'u ma a ko k'i ka ni i ɲɛ sama ka taa ne Ala ye minnu gɛrɛsigɛ sɔrɔ la Kuranɛ sura 15 aya 80 ani aya 8 k'i ka ni i ɲɛ sama ka taa maaw fɛ ne Ala ye minnu gɛrɛsigɛ nafolo caman la ko ne y'u gɛrɛsigɛ de ka u fitina e t'o dɔn Allahu Akbar k'i kana i ɲɛ bɔ u fɛ nka anw fɛ yan o de bɛ yen Allahu Akbar belebele i ma a ka mobili ninnu Ala y'u sɔn an kɔni an t'a dɔn an ye mun de kɛ Ala la i kana o n'a ɲɔgɔnna Kuranɛ sura 20 aya 100 aya 31 a bɛ segin a kan ye donc o cogoya la lajarabi ye an balimakɛ sɔrɔ a denmuso ni a seginna a kɔ donc n'o ɲɔgɔnna kɛra a gɛlɛyara dɛ surtout a sababu bɔra mɔgɔ dɔ la Ala bɛ mun de fɔ ye Kuranɛ sura 3 suratul Ali Imran aya 100 aya 30 kɛmɛ suratul Ali Imran aya 100 aya 30 ani aya 4 an mago bɛ kɔnɔ kuma na a ye mun de fɔ ye allazina yunfikuna fi sarai wa dorai mɔgɔ minnu bɛ niili kɛ Ala ka sira kɔnɔna na an y'u gɛrɛsigɛ mun na quoi u b'a di k'a sɔrɔ ni caman b'u bolo u bɛ caman di a ko n'u ka gɛrɛsigɛ koronnen don c'est-à-dire u bɛ fitinin dɔrɔn de sɔrɔ mais o n'a ta o ta n'a ye fitinin sɔrɔ a tɛ ɲinɛ Ala kɔ a bɛ Ala ka nin yɔrɔ nin bɔ k'a d'a ma cɛ ne yɛrɛ ne ka so sara yɛrɛ so location yɛrɛ a tɛ ne kun kuma tɛ balo ma ne ye 2000 sɔrɔ o yɛrɛ t'o ɲɛ yɛrɛ 2000 tɛ fosi ɲɛ i yɛrɛ ka dépense la a tɛ fɛn bɔ 2000 in na k'a sɔrɔ a ko a bɛ ka mɔgɔ dɔw de tanu minnu bɛ 2000 nin sɔrɔ k'a sɔrɔ 1000 dépense b'a kun na a bɛ a jɔrɔnen don 1000 dépense la mais a nana 2000 sɔrɔ ko bɛ o 2000 in na fana ko bɛ Ala nin yɔrɔ nin di a bɛ k'u tanu o bɛ mun de kɛ wal kazimin al gaiza wal afina anin nas ni mɔgɔ ye ko ɲɛsin u ma u b'u ka dimi kun u bɛ sabali a bɛ fɔ ko a ye nin mɛn dɛ a bɛ ka cɛbakɔrɔw de fɔ quoi ko cɛbakɔrɔ de ye mɔgɔ ye dimi donnen i la mɔgɔ dɔ ye dimi don i la quoi a ko k'a b'a yɛrɛ minɛ quoi a bɛ dimi ni kun quoi a tɛ dan dimi kuli ma dɛ a bɛ sin k'a fɔ ko karisa cɛ e tɛ min yafara i ma don ne foyi i ma foyi kɛ ne yafara Ala ka yafa a ko k'olu de ye cɛbakɔrɔw ye quoi karamɔgɔkɛ Ala ka kuma ni adamadenw bɛ mun fɔ kelen tɛ dɛ Ala bɛ an bila ka taa sira mun kan ani tuma dɔ la ni an yɛrɛ baga ta o fɛnw
ko ni bagata tuma mina I yɛrɛ minɛ ko de cɛba kɔrɔya ale ala yɔrɔ mo ya sɔrɔ dɔ de ye ko dɔ kɛ I la e tɛ dan o ma dɛ e bɛ tila ka yafa e tɛ dan o ma dɛ yafa in bɛ kɛ cogo di a bɛ t'o de fɔ I ye Kuranɛ sura 41 aya 34 suratul Fusilat a ko Mamadu Lamine ko ɲuman ani juguman ko fɛn kelen tɛ ɲuman ni juguman tɛ fɛn kelen ye ko bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ wala tastawil hasanatu wala sayyi'a ko ɲumanya kɛ ka ɲɔni ni ka juguman ɲɔni quoi hiya ahsan ni mɔgɔ ye juguman kɛ I la ko ɲuman kɛ k'a kunbɛ quoi e bɛ ɲuman ni kunbɛ ni juguman ni kunbɛ ni ɲuman ye ko ɲuman in dɛ a bɛ juguman ni ɲɔni ka bɔ ye ko fo ka taa se wagati la ni e y'o kɛbaga ye ko mɔgɔ mun b'i juguya la kelen a tɛ se I la nka a kabako ye mun ye ko a na yɛlɛma wagati dɔ la a na yɛlɛma ka kɛ I teri sɛbɛba ye Allah a bɛna yɛlɛma ka kɛ I kanubaba dɔ ye a bɛ kɛ ten de kuma bɛ mun de nɔfɛ den ka adamaden I mɔgɔ a kɛra fa ye I ka mɔgɔ sɛbɛ I ka mɔgɔ mun bɛ I ni ka mɔgɔ a ka fatɔ o ye fitinɛ ye a dan ma mais a sababu ka bɔ dɔ fɛ o fana ye tɔɔrɔ dan de dɛ ko bon yafa a fɔ dɔrɔn inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fɛn bɛɛ ye Ala de ta ye a bɛ segin ka taa Ala ma k'i kana dan o ma dɛ fɛn dɔ ɲini ni Ala fɛ ni e y'o dɔn ka fɛn dɔ ɲini Ala fɛ Ala na I garisɛgɛ fɛn na I ma sigi ni mun ye taa o ta Kuranɛ sura Kuranɛ sura joli suratul Kalam 68 an k'o ta aya 32 kuma dɔ bɛ yen asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibuna u b'u kanto Ala ma ni o ɲɔgɔnna lajarabima fɛn y'u sɔrɔ Ala ye fɛn dɔ minɛ u la fɛn mun ka gɛlɛn u bolo a kɛra nafolo ye nafolo tiɲɛ de y'u sɔrɔ o ni kan kasara I ka bɔ I ka mɔgɔ o de y'i sɔrɔ o I n'a fɔ den fatuli I n'a fɔ an balimakɛ ka lahalaya ni o n'a ɲɔgɔnna ni a y'i sɔrɔ I k'a fɔ fɔlɔ Ala e de t'a dun I tilara ka minɛ ne bɛ se ka mun kɛ n y'a dɔn k'a fɔ e de t'a dɔn I y'a minɛ fɔ ye k'e kana dan o ma dɛ maintenant munumunu I ka Ala deli e k'a fɔ ne tigi caman b'i bolo dɛ hɛrɛ la ɲuman dɔ di ne ma ko o nɔna bila kɛ I ye mun minɛ Allahu akbar fɛn wɛrɛ di ne ma k'a bila I ye mun minɛ o nɔ o nɔna bila kɛ fɛn wɛrɛ ye mun hɛrɛ ka bon mun ka fisa n'a ye Allahu akbar a m'a fɔ tan wa a y'a fɔ tan a jɛlen don donc nin kuma nin an k'an hakili to ninnu na nin ye koba de ye a bɛ an kelen kelenna bɛɛ sɔrɔ sabu Ala y'o de fɔ suratul haji kɔnɔna na hiji sura aya joli aya 5 a ko Mamadu Lamine ko minnu sigalen don saka kununa k'aw k'a dɔn k'a fɔ ale Ala de ye anw dan ka bɔ bɔgɔ la ka bɔgɔ in kɛ lawaji ye ka lawaji in bila dayɔrɔ dɔ kɔnɔna na k'a kɛ donfɛn kɔnɔ muso kɔnɔbara kɔnɔ ka ji in don ye k'a bɔ bɔgɔ la ka bɔgɔ in kɛ ji ye k'a bila kɔnɔbara kɔnɔ ka aw dilan ka aw kɛ sogokuru ye ka kolo ni fasaw don a la a b'o fɔ I ye Kuranɛ sura 27 aya 13 14 k'a kɛ sogokuru ye ka kolo ni fasa don a la ka aw yɛrɛ kɛ sawura la ni an bɛ sawura mun na sawura mun ka di ale Ala ye mais an bɛ segin ka na suratul haji aya 2 a ko k'a bɛ an baw dɛbɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ye den yɛrɛ n'u ye Allahu akbar a ko a dɔw bɛ kɔrɔbaya
ko a dɔw bɛ fatu ka dɔw tɛ kɔrɔbaya dɔw bɛ fatu o tɛ kɔrɔbaya comme dɔw bɛ kɔrɔbaya u bɛ balikuya fo ka balikuya ka balika fo ka tɛmɛ balika fo ka taa don denmisɛnniya la ko u tun ka dɔgɔn u barika tun bannen don se tun t'u ye cogo min na fitinin denyɛrɛnin tɛ se ko la cogo min na ni aw kɔrɔla n bɛ aw segin ka aw kɛ o cogoya kɔrɔ la cogoya la e tun bɛ fɛn o fɛn mun dɔn a bɛɛ bɛ tila i la Allahu Akbar. wa e tun bɛ se ka fɛn o fɛn mun kɛ a bɛɛ fana bɛ tila i tɛna se ka fosi kɛ kabako de ye nin kuma ninnu ye dɛ a ko nin cogoya la e k'a lajɛ e yɛrɛ ye den mun wolo a bɛ fatu i yɛrɛ ɲɛ nin ye misaliw ye lajarabigɛlɛw de don donc o la an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ Seku ye ala ka ferima nɔnabila kɛ cɛba dɔ ye cɛw la walima musoba dɔ ye musow cɛ la ka nɔnabila d'a ma ka kɛ cɛbakɔrɔ ye walima musobakɔrɔ mun bɛ kɛ Mariyama misaliw ye ka kɛ ala kanu jɔn dɔ ye cɛ don muso de don peu importe mun ka ɲi aw ma masa ala de b'a dɔn ala k'a garisɛgɛ ferima nɔnabila wɛrɛ la mun ka ɲi mun ka fisa ni ferima ye o tɛ Rabbana taqabbal minna ala k'o dugawu minɛ ka taa a ma an bɛ ala deli ala kana an bila lajarabigɛlɛw la n'a bɛ an bila lajarabiw la a ka an bila lajarabiw la mais a kana kɛ gɛlɛmanbaw ye a bɛ mun d'a kan fana an ka nisenu sɔrɔ ka o kun kɔrɔfɔ bɛ ka faamu n'o tɛ a ko arijɛni tɛ sɔrɔ fo a ka tɛmɛ lajarabi siraw fɛ dɛ i n'a fɔ kiraw ni u nɔna u nɔfɛtɔmɔgɔw lajarabina ni gɛlɛyaw ni banaw ye fo olu fana y'u dama kasi ala ma ko ala ko ni nɔgɔya dɛ sisan ala fɔ ko a banna ka ban Kuranɛ sura 2 aya 100 aya 14 a ko ni kɔni kɛra limanajɔn ye suratul ankabutu Kuranɛ sura 29 aya 2 aya 3 a ko cogoya si tɛ yen ko fo ka ne ka aw lajarabi dɛ m'aw lajarabi dɛ jagoya k'a dɔn jɔn de ye hakikatigi ye aw la jɔn de ye nkalontigɛla ye donc lajarabi siraw de bɛ fɛ ala bɛ an kɔrɔbɔ ka an lajɛ yala nin ko ninnu ni o n'a ɲɔgɔnna ye an sɔrɔ an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yala an b'o fɔ walima an t'o fɔ kuma b'o de nɔfɛ ala k'o fɔli nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an dusukun yɛrɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ye n'i y'a mɛn i sigilen bɛ ka ɲɛ i dalen don i bɛ sinɔgɔ i fɛ ka ɲɛ hakililatigɛ kɔnɔ hali sisan a ma ɲagami dɛ n'a ɲagamina e yɛrɛ bɛ to kare kɔnɔ i jatigɛlen don e yɛrɛ bɛ to i ka siso kɔnɔ i jatigɛlen don i dalen bɛ i ka so kɔnɔ i bɛ ka miiri i ka butigi la parce que i ka sɔrɔ bɛ yen a tout moment u bɛ don sugu in kɔnɔ u bɛ sugu ci ka minɛnw cɛ o bɛ mun de bɛ na ni o ye balawu o de kosɔn a ko wattaqu fitnatan k'an ka sira fitina ɲɛ dɛ la tusibana alladhina minhum khasatan fitina mun n'a nana dɛ a tɛ maa ta aw la dɔrɔn minnu bɛ ko in kunna dɛ c'est-à-dire minnu bɛ minnu ye yɛrɛkuntɔɲɔbagaw ye c'est-à-dire que ceux qui sont responsables de la chose quoi mɔgɔ minnu ye fitina nin wuli a tɛ dan o ma dɛ a tɛ mɔgɔ ni fitina wulila k'a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a y'o fɔ Kuranɛ sura 8 suratul Anfal aya 25 ala ka balawu ladaga ala kana balawu wuli dɛ ni balawu wulila mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la dɛ ne ye shahidu ye o t'a la kamakɛ ne ye hadisatigi ye o t'a la ne ye limanajɔn ye o t'a la ni ala ye ni balawu wulila parce que ala tɛ balawu wuli tan dɛ an de bɛ balawu wuli mais an ka kɛwale de b'a to ala bɛ balawu ni jigi Allahu Akbar ala k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma jamana nin ala ko k'an ka segin an kɔ n'an seginna an kɔ a bɛ jamana nin diya an ye o segin kɔ nin a b'o baro bɔ i ye
segin ko in tɛ dɔ wɛrɛ ko a bɛ segin ka na ala ka kuma ma shahidu y'o de daminɛ an ka segin ka na ala ka kuma ma n'an seginna ka na ala ka kuma ma an ka tawrata minɛ an ka tawrata bila ba bala an ka linjila minɛ an ka linjila bila ba bala an ka koranu minɛ an ka korana bila ba bala o la ale Allahu ale bɛ hɛrɛ suru an kan ka bɔ sangolo la a bɛ hɛrɛ poye an senw kɔrɔ korana sura 5 aya 66 ala ko o nɔgɔya an ye o limane ala ka don an ka hadisa ninnu to yen hadisa ninnu de bɛ ka duguw ci an bɛ nin dugawu kɛ mun na ka bɛn le 5 parce que bi ye le 5 ye an tun ma tile jate bɔ an bɛ profiter ka tile jate bɔ bi an bɛ le 5 juin ka bɛn san 2000 san 20 jamana ɲɛmɔgɔ dɔw ni o ye politiciens ye olu ka baara de don fanga ɲini de y'u ka baara ye c'est normal bɛɛ bɛ fanga de ɲini na mais fanga ɲini kan de fana bɛ yen fanga ɲini sariya de bɛ yen fanga ɲini tumaw de bɛ yen ni a dan tigɛlen don ka bɔ anw yɛrɛ ka sariya sigilen walasa sigidaw bɛnkan mun bɛ wele bɛnkan n'aw bɛnna mun kan aw ka ɲɛnamaya ko dɔw la k'a sɔrɔ a tɛ ala ka aya sɔsɔ o de ko don a y'o de fɔ ala kira ɲɛna Korana sura 7 suratul Ali Imran aya 100 aya 59 a ko Mohamad Lamin a ka sigida ninnu a ka ko ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na aw bɛ fɛɛrɛ tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la o fɛɛrɛ n'a a y'a tigɛ aw ko o kɔɲɔ jira ne ala la donc an bolo an bɛna masakɛw an bɛna masakɛw ta san 5 ni san 5 donc an y'o o bɛnkan mun sigi an tun kan k'a yira ala la a bɔ ala ko in kɔni filɛ nin dɛ i y'a mɛn an bɛ o sariya ta i bɛ dɛmɛ don an ye an ka ko nin kɛ a kɛ ko ɲu a kɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye donc o de bɛ wele sariya sun walasa ko kana kɛ désordre kɔnɔna na wa kalata fana bɛ kɔrɔna de kɔnɔna na donc a tɛ ala ka aya sɔsɔ kalata bɛ kɔrɔna kɔnɔ a bɛ kalata ko kuma fɔ i ye ko yala Ali Imran kɔrɔna sura 7 aya 44 Mariama an ba Mariama ka kibaruya kunkan ko la ko yala aw ma mɛn wa ko tumana min na a yɛrɛ balimaw parce que ale a fa fatura don yaye Mariama tun ye yatimɛ ye donc Mariama tun ye yatimɛ ye donc jɔn de tun bɛ Mariama mara jɔn de tun bɛ Mariama ta k'a labalo donc a balimaw ba y'anfan kunda a bangebaaw ba y'anfan kunda a bangebagaw fa y'anfan kunda o ye ɲɔgɔn sɔsɔ bɛɛ ko ko olu de bɛ den ta ala ko bon attention aw tɛ bɛn nin cogoya la dɛ a bɛ kɛ mankan ye bon a lamɛn Mamadu a ma k'i ɲɛna dɛ mais n bɛna baro bɔ i ye a ko Mamadu n bɛna baro dɔ bɔ i ye baro minnu ma ko mun ma kɛ i ɲɛna a ko o don ne y'u bila kalata de fɛ o ka kala de ta walasa a kana kɛ mankan ye ni mun ka kala bɔra a bɛ kalafili kɛ ni mun ka kala taara o tɛ a bɛ den d'a ma o ye donc mɔgɔ minnu ko bon n bɛ fɛ k'a ta n bɛ fɛ k'a ta n bɛ fɛ ka y'a ye bɛɛ ko u bɛ fanga nɔfɛ o tɛ wa bon d'accord a bɛ kalafili kɛ i n'a fɔ ni ɲɔgɔnna mun ko u bɛ Mariama ta bɛɛ y'a tɔgɔ di Zakariya tɔgɔ tun b'a la Zakariya fana ko ale bɛ Mariama fɛ k'ale bɛ Mariama ta k'a lamɔ na ko parce que a yɛrɛ den tun t'a bolo yɛrɛ mais o n'a ta o tɔgɔ u tun ma sɔn k'a d'a ma dɛ u ɲagami u ma ɲɔgɔn faamu donc a ko k'a bɛ kala ta kala in talen Zakariya ka kala bɔra o ko ala y'i gɛsɛ parce que y'a ye o bɛn n'a kan k'a fɔ k'u tun bɛ kala ta mankan kana kɛ ni ala de y'u bila a la donc o sɔrɔla k'a di o Mariama ta k'a di Zakariya ma lamɔ na kuma bɛ mun de nɔfɛ nin ye kalata misali dɔ ye dun mɔgɔ caman y'u kan bɔ présidenya nɔfɛ bɛɛ n'a tɔgɔ donc kala bɛ taa ni kala taara mun ta cayara mun ka kalata cayara kala tali mun tɔgɔ taara ka caya
jamanadenw fɛ o bɛ kɛ masakɛ ye o de bɛ wele démocratie mun de bɛ sen na kabakoba de don dɛ an badenw jamana man ɲi jamana ka lahala man ɲi jamana bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ a mɛnna bi ko tɛ a bɛ san 10 bɔ sisan an bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ou bien a t'o bɔ a b'o bɔ voilà a bɛ taa san 10 a kɔni a bɛ san 10 la gɛlɛya dan de don an bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɔngɔ bɛ an na jatigɛ bɛ an na minɔgɔ bɛ an na fantanya bɛ an na an tun b'o lahalaya la u ko aw ɲɛ b'a la dɛ jɔn u ko jɔn ɲɛmɔgɔ dɔw ko masakɛ mun bɛ yen n'an ma bɔ k'a danga a ma ɲi dɛ o taara 26 mars la o taara jɔn de tun bɛ yen o wagati ATT de tun bɛ yen o taara 26 mars la ka ATT danga o ye ATT danga a ma ɲɛ dɛ hey ja masakɛ tɛ danga maa o maa ni i bɛ ka Ala ka aya kalan e kan k'a dɔn k'a fɔ masakɛ tɛ danga parce que n'i ye masakɛ danga masakɛ bɛ cun n'a cunna a bɛ cun ni jamana ye wa ni i kan k'a danga o y'a sɔrɔ a sera dan na wa a sera dan na Ala de b'i bila sisan ko a danga dɛ kira Musa a cira Firawuna ma a ma fɔ k'a ka taa Firawuna danga dɛ a taara f'a ye k'a ka Ala ka kuma di Firawuna ma Firawuna ye Ala ka kuma mɛn ka sɔrɔ ka ban a ma dan o ma dɛ a ko n b'a aw faga o tora o lahala de kɔnɔ a bɛ ka u faga k'a bɛ k'u faga a bɛ na u faga parce que a tun bɛ k'u faga a bɛ k'u denw faga Musa sɔrɔla ka a ye danga yɔrɔ jumɛn Kɔrɔnɛ sura 20 aya 28 a ye masakɛ ni danga ko Ala e ye masakɛ ni lajama ni hɛrɛ ye e fɛn bɛɛ di masakɛ ye Yunus de Kɔrɔnɛ sura 10 suratu Yunus tuma ni minɛ a ye masakɛ ni danga Ala ko cɔ n ye danga minɛ a bɛna cun a cura don min a cura ni Misira ye Misira cira bɔgɔ nin kɛra dɛ Misira cira bɔgɔ Misira n'a a ka masaya cira o de kosɔn manto caman y'u yɔrɔ sɔrɔ Mali la yan an yɛrɛ n balima dɔgɔnɔw b'a la o y'a sɔrɔ an delila ka kutuba k'a kan amen olu tun ye masaw de ye kadɔw tun ye masakɛw de ye u tun bɛ jɔn de kɛrɛfɛ o tun bɛ masa Ramses II de kɛrɛfɛ Allahu Akbar kana se ko kuma na dɛ Musa ka Firawuna Musa ni Firawuna mun bɛnna Ramses II kadɔw tun ye a ka lasigi a ka entourage direct de ye o tun b'a ka lolo ni kabako caman lolo lɔnni no olu de tun b'a ɲɛnabɔ a ye Siris nin kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ Abu Shira Kɔrɔnɛ sura 53 aya 49 Kɔrɔnɛ sura 53 aya 49 Siris Najim donc o ɲɛmɔgɔ dɔ tun ye olu ye kuma bɛ mun nɔfɛ siya caman tun bɛ yen masakɛ binnen jamana cira bɛɛ yɛrɛ kɛra bɛɛ taara a kunfɛ donc u nana u yɛrɛ sɔrɔ Mande ka bɔ Mande ka sɔrɔ u yɛrɛ sɔrɔ Falaise la Bandiagara hey kow bɛ yen dɛ masa tɛ danga dɛ o ye ATT danga u ko ça va pas ATT yɛrɛ ma maa fa dɛ o ko de ko bɔra kalama ATT in tɛ maa ɲɛnama ye est-ce que ani mɔgɔw yɛrɛ rebelle yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bolo ni kuma caman fɔ quoi k'a bɛ fɛ ka mun de ladon wa constitution yɛlɛma code de famille ko k'o yɛlɛma ko an ka cɛ danga o taara danga ɲuman sɔrɔli Ala fɛ ka ɲuman sɔrɔ teliya la Ala fɛ o ma nɔgɔn dɛ mais juguman tɛ wa i bɛ fɛ ka juguman de o ka teli masakɛ ni binna 2012 a binna de a cunna ni Bamakɔkaw ye a cunna ni Mali ye o y'a sɔrɔ rebelle tun bɛ munumunu na fo wo kɔnɔna na nord la o sinna ka na fo Kɔna
o ma kɛ o wagati kelen yan kun kari kɛra bere vert ni bere rouge o bɛ mugu ci ɲɔgɔn na tile su ani tile e yɛrɛ mun bɛ i ka moto kan kisɛ bɛ na i ta hali kana se k'o kuma na dɛ a ma kɛ wa civil caman sara ala ka an tanga ka an bɔ o ko sugu ma hey an ka mɔgɔ ninnu ma kalan koyi ja an tun ye bonya da u kan an ye karama da u kan an ye fɛn bɛɛ kɛ u kan k'a ɲɛsin u ma ko ala mɔgɔ dɔ de ja u tun tɛ ka ala ko ja u tɛ ala ko kalama ne bɛ ala ko kalama kuma dɔ bɛ na fɔ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ tuma na minɛ nin baara kɛra mɔgɔ minnu kɛra sababu ye a ka bin o ye ɲɛmɔgɔya ta ɲɛmɔgɔya fitini fitiniw quoi politicien ninnu yɛrɛ jɔyɔrɔ nana dɔgɔya o ko la munu jɔnw de nana ko ni ɲɛmɔgɔya ta k'a fɔ ko bon fanga ni an bɛna sinsin k'a di mɔgɔ de ma an ye mɔgɔ dɔ dɔn quoi mɔgɔ ni o de ka ɲi o mɔgɔ tɛ dɔ wɛrɛ dɛ o de ye mande masa ye IBK Ibrahima Boubacar Keita Elhaji Ibrahima a ka cɛkɔrɔba k'o de ka ɲi jɔn de y'o fɔ k'a ka ɲi hey karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ jɔn de ko k'a ka ɲi an ka mɔgɔbaw jɔn diina sira fɛ an ye minnu bɛ ni mɔgɔbaw de don olu de ko don n'o tɛ mɔgɔba façon ka ca a ko Firawuna yɛrɛ ye mɔgɔba ye Firawuna tun tɛ mɔgɔba ye an bɛ kuma nɔgɔya quoi o la mɔgɔba façon ka ca mais an mɔgɔ bɛ minnu na o kɛrɛnkɛrɛnnen don o mɔgɔw ye anw yɛrɛ diina kunda mɔgɔ dɔw bɛ yen bonya bɛɛ ka bonya b'u kan parce que u bɛ diina ɲɛmɔgɔya la o bɛ mɔgɔ bonya u bonyalen don fo o nana bonya sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka karama sɔrɔ a kɔnɔ a dɔw ye jɔn ye a dɔw ye ɲɔrɔ buye ye an ka cɛkɔrɔba serifu buye maaba de don a bɛ jamakuluba de kun kan a bɛ jamakuluba de kan ɲɛmɔgɔya la ni bɛ wele ko Tijaniyaw u ka ca jamana ni kɔnɔna na wa anw minnu ta ye yɛrɛ bɛɛ silama bɛɛ bɛ buye bonya serifu de don diina ɲɛmɔgɔ a ye bonya sɔrɔ a kɔnɔ a ye tɔgɔ sɔrɔ a kɔrɔ a bonyalen don mɔgɔw b'a bonya a yɛrɛ bɛ mɔgɔw bonya a dɔ ye jɔn ye a dɔ ye imam kɔrɔ ɲɛmɔgɔ imam Muhamudu Diko ale a fana ɲɛmɔgɔ dɔ ye a bonyanen don mɔgɔw fɛ jamakulu ɲɛmɔgɔ de don Mali bɛɛ b'a dɔn a bonyanen don donc diinɛ sira fɛ mɔgɔba de don an m'a fɔ ala yɔrɔ mɔgɔbaw de don kuma in t'o nɔfɛ dɛ ala yɔrɔ mɔgɔba o évaluation bɛ ala kelen pewu de bolo sabu mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ o de ye mɔgɔ Kuranɛ sura 49 aya yala ninnu tɛ siran ala ɲɛ wa kuma in t'o nɔfɛ parce que ala ɲɛ siranya o ye ko dogolen de ye donc o évaluation an b'o to ala fɛ ala de b'o dɔn mais silamaya diina kɔnɔna na mɔgɔw de don mɔgɔ minnu tɔgɔ b'u la o kɔrɔ talen don silamɛw fɛ tɔgɔ b'u la donc mɔgɔbaw de don donc adamadenya sira mais diina hukumu kɔnɔ mɔgɔbaw de don kuma b'o de nɔfɛ Mbuye b'a la Mamudu Diko b'a la Mbuye n'a nɔfɛ mɔgɔw Mamudu Diko n'a nɔfɛ mɔgɔw ne yɛrɛ tɔgɔ ma Serifu Usmani Madani Haidara Bangoni Bamakɔ a fana b'a la o ye mun de kɛ a n'a nɔfɛ mɔgɔw tumana min na o ye président ATT gɛn président ATT taara o y'a danga ale kɔni binna dɔ nana o wagati kungurunin k'a fɔ k'a bɛ kow ɲɛnabɔ ka kalata boloda o ko k'o fana tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o yɛlɛnna fo kulu ni sanfɛ o taara bolila ka yɛlɛ o taara cɛkɔrɔba ni minɛ k'a bugɔ fo k'a ɲani hey masakɛ bugɔ man ɲi koyi d'accord ale yɛrɛ ko ko n y'a faamu a ye kala boloda o wagati kelen diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn dalajɛrɛ k'a fɔ ko aw ɲɛ b'a la dɛ nin bɛɛ maa ninnu bɛɛ maa kelen dɔrɔn de ka ɲi a tɔ bɛɛ malankolo politicien tɔ bɛɛ malankolo a si tɛ se ka ko ɲɛnabɔ ye Mali la yan fo mɔgɔ kelen pewu jɔn de y'o fɔ
imam di ko na amo no fe mogo yo fo jonne yo fo serfu mbuye ana no fe mogo yo fo mogo sabana ni ale ko ko ni oye Ousmane Madani Sheriff Haidara ale ko aide ko ne te se ka mayira de ko parce que muna ale be rôle muna dina laisse bagade ale te politique konona na mo do wiye olu be politique de keko olu fana politicien olu wele ko politicien mo do be dina de keko olu be dina konona na donc ko ale be ala ka kuma de fo mo ye ale tina se ka mo do ka fo ka ay ni de kan to mai ale te se ko fo kala ta ye conviction ye yera kun kan ko de ko e bolo ni mun kan ta do gundo so kono e re de be mo ko ta yere ko donc ale ko vraiment ale sentala donc ale voile